me cago. Espera, espera. Yo me cago en que una vez yo la mismo. Ya estoy, que no está claro. Sale muy cerca. Yo por un 0,5. Mira, desde ahí arriba. Mira, que la hagan los que ya se la he pensado. Ah, no, niño, ahí tú dices. Si el 0,5 no se ve, ¿no? Espera. Wait. Sí. Me da mato de miedo. Harap ka dito, kasama ka sa vlog. Vlog for vlog. Ayan! Baba! Yawa! Ma, marunong ka lumangoy? Okay lang? Ay, marunong guys, marunong. Putik sa may Marnore. Hindi marunong pre? Ay! Saya, you wanna try? 50 peso for unlimited jump. Yeah. Hello guys, you wanna try the Tarzan swing? For the local, 20 peso for unlimited jump. Ayan guys, maraming turista ngayong araw guys. Ayan. Maayong hapon ninyo dito na guys, kaya alas 12 pasado naman. So ayan guys. Maraming tumatalon dito guys. So ayan, yan, si kuya. Okay kuya. Ikaw na dyan. Jab! Ayan. Two, three, go! Jump! Oh, bend your knees, up your legs. Jump! Ayan. Ayan pare, ulala. Hello. Ayan guys, sumakay ng floating bamboo to mga. O, ito na naman guys, si Human Boy, si Pogi. Ayan. Punasan mo pre. Pre, magbahin ta na pre ha. Ay, bahin ta. Hey! Ayan guys. Wow, yung dalawang foreigner guys, sumakay ng balsa. Pare! Pare. Wow, nagyakapan pa. Oh lala. Yeah! Pre, hindi nakatingin. One more! You want to jump, sir? Yeah, just come up. 50 pesos. Yes, sir. What jump?